যতন দিকে মিত্র সাংমা খানায় চিনি जों डेपुटेसन फाइदों আর অতি সত্তর যদি চিনি কর্মীরংनो পড়তে কেস জামানি যে বিজেপি রক যারা ফল কেস মানে যদি রসাইনো হাইয়া বসকাং সালতে কয়েকদিন বিসিও যদি যারা চিনি কর্মীরংनि मुङै যে কেস যদি রসাইনা जायाखै जों বসকাং सालो अ रुट नागा जों ब्लक खायराना इनडिफिनिट टाइमनि बागै अ आसाम नागाटा रुट जों ब्लक खायराना हाखे जों যদি চিনি तीव्र मथन কর্মীরংनो पर जों बार साइदों কয়েকদিন বিসিও যদি কেস মানে বন্ধ খায়া अ केस रसाइना हाया हांखे जों कग्रै दङ जों दिनै आउटसाइड दङ जे जों गेन्द्रि सावो जों आसाम नागारला रुट जों ब्लक खायरा थाङै दङ तमं जे तेमता कर्मীরং যে केस মানে আমরা जों मथागि हांखे हामबाय কয়জনে মুঙ্গিলে কেস জাকা টোটাল প্রায় মজলিস পরসিমিনা প্রায় 20 থেকে 25 জন কেস কলাইজাক বরক তাবুক ও কেস অসিনা জাগাসিন বুঝা সলতে কত আন্দোলন আপলে পুরন সাকা ফলস কেস ফেক কেস চিনি কর্মীরক বরক ত্রিপুরা হা গেনাই সাইমানো ত্রিপুরা মথারক ওলাই সবাই হামজা গিয়া ত্রিপুরা মথারক জীবন ভায়োলেন্স হামজা গিয়া ফিয়াবা চিনি মুङै जों ভায়োলেন্স খাयो তের মথারক ভায়োলেন্স খাयो চিনি মুङै কেস রু फेमस सारा त्रिपुरा हा गनाङै साइमानो चिन बुबा गिरा नेतृत्व त्रिपुरा मथार कुनजा भायोलेंस खाया चिनि कर्मीरक डिसिप्लिन माने राजनीति खायो से बीजेपी रक सन्त्रास खायो सारा त्रिपुरा बरक साइमानो फेव तेरा मथारे कुनु चिन नगला चिन सन्त्रास खाइमाने फेवा बीजेपी रक अ तेरा मथान किरिजा 2023 बरते फाइले बरक साइमानो एक मत त्रिपुरा मथा फाइ 2023 अबगै चाहिँ तेरा मथान कर्मीरक का सुनाइ बर आमि खाइदङ फेवा अंक ग्रो तते फेक केस रमा बाय फल्स केस रमा चिन कर्मीरक के सुदार मांगला तेरा मथा जयिं नाय कुबिनि जयिं नाय चिन बुबा ग्रान जयिं खाइदङ 2023 हामबाय जों अर फाइजाक चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट चिन बरमातनि देरमा दङ मजलिसपुर ब्लक प्रेसिडेंट चिन बरंगनां सिनियर लिडार सुधीर देवरा दङ वाइटिएफ डिस्ट्रिक्ट वाइस वार्ड प्रेसिडेंट बरंग आइसुक दङ गोबां डिस्ट्रिक्ट डिवेलप प्रेसिडेंट गोबां मानसिना ब्लक प्रेसिडेंट फाइजाक गोबां मानसिना तिरल फाइजाक अर जों मटामटि तिनि जों प्रायर चिन मजलिसपुर ब्लक नि जारा लिडार फाइजाक कर्मीरक फाइजाक हामबाय